जय जगन्नाथ। डेरी रे उठिबा द्वारा गरीब को घर को डाकी आने संगे समान। तेणु आजिकार ये जो एसएस ज्ञान काजल यूट्यूब वीडियो को आपन स्वागत करुच्ची। आज प्रत्येक बापा माँ पिला माने भिडियोटी देखंतु। यदि देखिबे एवं घरे दरिद्रता आसीबनी, धन बढ़िबो। आपण तेणु ये भिडियोटी देखंतु, सब्सक्राइब करंतु, शेयर करंतु। ये भलिया वीडियो मु आपण आगे रे देबी। आपण देखंतु वर्तमान जुग रे पिला माने मिनिमम 8टा 9टा 10टा बेलू जाई उठुचंती। यदि बापा स्त्री को कहूँ पिला को उठा, स्त्री कहूँ छुआ मैंने शोइछंती शुंतु आउटे उठे ना। आपण जापर ना पिला माने राति 12टा 1 जाए शोचंती, पर लाइटा लिभे दौरान आपण जापर ना जे पिला माने शोई पड़े भावुंट, किंतु से मोबाइल रे वीडियो देखुं, सांगसाथी मान सागर गपुंट, चैटिंग कर द्वारा गोटे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ुची। आपण जो मोबाइल फोन रो लाइटा आखिरे पड़ला पर आखिर जो पावरटा कमी जाउची। जो माने कि बर्तमान आपण देखिए छुआ मैंने बहुत चश्मा लगे। मोबाइल ठीक अच्छी यूज कर, ताको मिसयूज करनी। मोबाइल दरकार ठीक अच्छी, किंतु यूज कर, मिसयूज करनी। तेणु मु आपन दुईटी कथा कहूँ। ये दुईटी कथा यदि मानिबे निश्चय घरर दरिद्रता कमेब एवं धन बढ़िबो। गोटे कथा होची सूर्योदय आगुरु निजे एवं पिला को उठे दिंतु। द्वितीय कथा है सकाल 8टा सुधा स्नान करनियंतु। एवं जेतेबेले आपण उठिबे निजे उठंतु, पिला माने उठंतु। प्रथमे आपण मिरर को जाई निज मुहटा देखंतुनी। आपण घरे जो ठाकुर अछंती कि मोबाइल रे जो ठाकुर फोटो अच्छी ताको दर्शन करंतु, प्रणाम करंतु। जो माने हिंदू माने तांको ठाकुर मान देखंतु, ख्रीस्टान माने तांको जीसु को देखंतु, मुस्लिम माने तांको अल्लाह को देखंतु, जैन को देखंतु। जैन माने सेही भले जहार जहा धर्म से अनुसार तांको ठाकुर को प्रणाम करंतु। एवं जेतेबेले तळे पाद देबे निहाती कम रे धरित्री माता को प्रणाम करंतु, कारण सी हमर दिन जाक बोझ से नौछंती। सेटा केबे भूलिबेनी धरित्री माता को प्रणाम करिया पे। आउ जदि टिके भल हबो निज हाथ को निजे देखंतु। हस्ते बसती लक्ष्मी, प्रणाम करंतु। एटा होची आपन को मु कहिली केमती ये करियो। देखंतु आपण जदि सकाळ उठी जिवे, आपण जो शेड्यूल काम अच्छी देखिए, आपण समय ठारू जल्दी काम सर जीवो। आपण जदि लेट रे उठिले आपण काम सरीबनी, किंतु समय भी सरीबनी। लेट रे उठछंती, किंतु जल्दी उठिले काम जल्दी सर जीवो, आपण समय मिलिबो। से समय रे आपण गपंतु, चैटिंग करंतु, चलिबो। तेणु बापा माँ मान को मु कहूची, पिला मान को कहंतु जल्दी सोई पड़िबे। जल्दी सोइले जल्दी उठिबे। या द्वारा कौन हम कि आपण डेरी रे उठिला माने अलसुआमी हो जे, पिला माने अलसुआ हो जे, अलसुआ हो जे। से माने तांगर जेते माने आ भल फुर्ती हेबेनी। सकाळ उठिले माने जो बॉडी रे जो फुर्तीनेसटा आसे, से फुर्तीनेसटा आसीबो नाही। तेणु आउ गोटे आपन को कहूची, भल लक्ष्मी आपन को केमती आसीबे। सकाळ आपन जो सूर्य उदय होछन पूर्व दिगरे यदि कबाटा थाए, कबाटा खोला रखिबे। कबाटा निहाती खोला रखले सूर्य घरे पड़ले माने भारी भल, घर पई बहुत भल। आउ कबाटा पाखरे आपन जेतेबेले मेन डोर पाखरे गोटे कलश रे पानी भर्ती करी रखंतु।
ସବୁदिନ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିବେ ଆଉ କବାଟଟି ମେନ୍ କବାଟଟି ସବୁବେଳେ ସଫା ସୁତରା ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ଆସିଲେ ଧନ ଆସିବେ। ଆଉ ତିନିଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଦରିଦ୍ରଟା ଆପଣ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆପଣ ଯଦି ସକାଳୁ ଆପଣ କବାଟ ପାଖରେ ଦୁଆର ମୁହଁଟା ଅସନା ରଖିବେ, ଆପଣ ଦରିଦ୍ରତା ବଢ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା, ବାସି ଯେଉଁ ବାସନ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଘରେ କେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ କୀଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, ମାଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ସେଇଟା ବଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦରିଦ୍ରତା ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଉଠିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏଇଟା 21 ଦିନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ 21 ଦିନ ପରେ ପିଲାମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଯିବେ, ଆପଣ ବି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଟିକେ କହୁଛି, ଆଗରୁ ଆମର ଥିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଫୋନ୍। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଫୋନ୍ଟି ଆପଣ କ'ଣ କି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ଟି ଆସିଥିଲା ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିଲୁ କିଏ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରିଛି। ଆମେ ସେତେବେଳେ ସ୍ମାର୍ଟ ଥିଲୁ, ଦୌଡ଼ା ଧାପଡ଼ା କରିକିନି ଯାଇ ଫୋନ୍ଟା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ୁ, ଏ ଘରୁ ସେ ଘରୁ ସେ ଘରୁ ଏ ଘରୁ ଦୌଡ଼ିକି ଫୋନ୍ଟା ଧରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଲଟା ହେଇଯାଇଛି, ଫୋନ୍ ହେଇଯାଇଛି ସ୍ମାର୍ଟ, ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ପଡ଼ିଛୁ, ଆମେ ଅଳସୁଆ ହେଇଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ଫୋନ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ବି ସ୍ମାର୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖିବେ 21 ଦିନ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ପଡ଼ିଯିବେ। ମୋତେ ସେତେବେଳକୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ, ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ବତେଇଥିଲି ଭଲ ଉପାୟଟି, ଏଇଟା କିଛି କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚାହିଁଲେ ସବୁ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।